noodles ka na, may 100 pesos ka pa. 100 pesos! Woo! Palakpak naman dyan! 100 pesos! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Tito Miel Nora. Ako po kailangan ko po 10 lalaki na matatapang na gustong manalo ng 100 pesos. Ng matatapang, pipila lang po kayo at mamimili. Ganun lang. Yan. Hotel Bobby, bigyan dito. Hotel Bobby, sasabihin nyo lang. Siyempre, ako yung nagpapalaro, no? Sanchez Silva Nora, ready na. Sabihin lang, mamimili kayo kung kaliwa o kanan. Okay? Pag napili nyo yung kaliwa at noodles mapanalunan nyo. Kung halimbawa naman, nakuha nyo ay kanan at 100 pesos naman. Okay? Yan, okay, game. Antonio Torres, Sanchez Silva Nora, ready na? Nora, ready na? Okay, kaliwa o kanan? Kaliwa o kanan, pili. Kaliwa. Asan ang kaliwa mo? Kaliwa. Ano? Kaliwa. Kanan. Nanalo kayo 100 pesos! Okay, sige. Simon. Nora, ready na? Ready na? Okay. Kaliwa o kanan? Kanan. Kuha. Ang kanan. Ano nasa kanan? 100 pesos! Galing kay Engineer Sanchez. Nora, ready na? Nora, ready na. Okay. Kaliwa, kanan. Kaliwa. May noodles ka na, may 100 pesos ka pa. Palakpakan! Nora, ready na? Bobit, ready na? Okay. Kaliwa, kanan. Kaliwa. 100 pesos! Woo! Palakpak naman dyan! Okay. Sanchez Silva Nora. Nora, ready na? Bobit, ready na? Kaliwa, kanan. Naku, kanan. Meron kang bag. Yan. Sanchez Silva Nora. Nora, ready na? Up there, ready na? Ready na? Bobit, ready? Okay, kaliwa, kanan. Isa pang sanong. Kaliwa, kanan. Wala, kaliwa talaga. Meron kang bag. Yeah, wala pa kaya natin. Okay. Okay. Isa na lang. Okay. Ito na 200. Dito. Dito. 200 na. Tama. Last niya. Okay. Sanchez Silva Nora. Nora, ready na? Kaliwa, kanan. Ang galing. 200. Grabe. Okay. Sanchez Silva Nora. Sanchez Silva Nora, ready na. Kaliwa, kanan. Kanan again. Palitan na sa gitna. Kanan, kaliwa, kanan. Kaliwa. Final answer. Kanan. Kaya natin. Okay. Sanchez Silva Nora. Nora, ready na? Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Final answer, kaliwa, kanan. Kaliwa. Nangyari ako doon. Huli na to. Sanchez Silva Nora. Nora, ready na? Nora, ready na? Bobit, ready na? Top there, ready na? Sisigaw, kaliwa, kanan. Final answer. Sige, kaliwa. Yun! Okay. Maraming salamat. Ako po si Tito Miel Nora ng Bayan. Nag-vlog po ako. Ako po ay leader ng Bayan ng Dakunahan sa STA ng panahon ng COVID-19. Samahan niyo po ang Sanchez Silva Team NBS. Maraming po salamat.